Hi guys! We are here in Turbina. So kami ay nag-aantay at magsundo sa Lola. Are you excited? Kapag nasa bahay na, excited na ako. Bakit? Kasi gusto ko na. Gusto ko, nandito na si nanay, umalis na tayo. Oo, di wait lang natin. Oo. Baby! Ayun na! Mega bus! Mega bus kasi ang inantay namin. Transport. 12 seconds later. Say hi! Hi! Tulad. Wala na. Nag-Jollibee na, nag-donut na. Mga ilang oras pa, wala na. Quick na tayo. Mag-quick na tayo. Bata. Inom naman tubig. Ay, nako. Mag-donut na. Ay, donut. Quick. Pag may dumaan po, Kaya nga eh. Quick naman. Alam mo, favorite ko yung quick eh. Ako din. Favorite mo din? Sarap yun. Okay. Sarap. matagal na yan. 1980s po may 3 weeks later. Oh, mag-review Pilipino. Ano yan? Water. What will you do with the water? Cold water. Yeah, it's a cold water. Sana. Ami. Bayan! Eventually, Ayun na, lolo. Hello. Ayun na, lolo. Hi, we're here na. Oh, hindi talaga. Are you happy? You see Lola and Lolo? Yes? Dudu? Yeah? Yeah. It's Lola. Ako, Lola nanay. Ako. Ako. Oh, Lola nanay. We did not kiss pa, Lola. Oh, madami akong Wow, dami. Wow. Say thank you. Tingnan mo yung dalawa. Are you happy? Ito, parang ano, pili. Oh, masarap yan. Parang lima siya. Bango? Bango? Ako na dali. Ay, nagalit na. Say, how are you? Damo? Tatay. Hello. Hello. Magkikita ko na nga, Lolo. Enjoy? Yeah! You like the fish? Yes! From Samar. From Lola. Wala. Thank you, Lola. Say thank you, Lola. Wala. For the fish. Kasi Lula.